मुझे तूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो। सबाई मुझे तूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हो कि मेहमान बना कर सताया गया हो, कि मेरा मुक़द्दर में है से कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो मुझे को मैं झुका था जो सरवा रेगाहे खुदा वही सर कलम गया करबला में। झुका था जो सरवा रेगाहे खुदा वही सर कलम गया करबला में। मंजिल को पाया है मैंने, शहादत की मंजिल को पाया है मैंने, मैं मुर्दानगी हो जिलाया गया है। এটার বাংলাটাকে শুনেন সবাই বুঝবেন। যে মাথা ঝুঁকা তো আল্লাহরই দরবারে, সে মাথা কাটিল এজিদ সীমারে। শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছি, শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছি। আমি মরেছি এমন জিন্দা হয়েছি। আল্লাহু আকবার বলবেন না? এখনো হুসাইন জিন্দা আছে না নাই? এজিদের কবর কোথায় আছে খুঁজে পাওয়া গেছে? আরে খুঁজে পাওয়া গেছে। এজিদের নাম কি সেই দিনের পর থেকে আজ পর্যন্ত কেউ কি কোনো সন্তানের নাম এজিদ রেখেছে? এর মানে কি